Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliantina. Saya dosen mata kuliah Writing Skill di Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Politik di Universitas Sriwijaya Palembang. Saat ini saya sedang membuat video pembelajaran guna melengkapi persyaratan Serdos tahun 2026. Adapun mata kuliah Writing Skill ini berbobot 2 SKS dan diperuntukkan untuk mahasiswa semester 3. CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah Writing Skill ini adalah keterampilan khusus KK7 dan KK8, yaitu mahasiswa mampu mengekspresikan pemikiran dan argumentasi secara lisan dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Dan untuk KK8, mahasiswa mampu menggunakan minimal 1 bahasa resmi internasional. Untuk capaian mata kuliah Writing Skill, mahasiswa harus mampu mengekspresikan pemikiran dan argumentasi secara lisan dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Kemudian, mahasiswa mampu menggunakan minimal 1 bahasa resmi internasional, menggunakan tata bahasa yang baik dan benar dalam hal grammar, punctuation, spelling, and also structure. Kemudian mahasiswa juga harus mampu merancang serta memproduksi tulisan dalam bentuk summary, review, report, serta penulisan karya tulis ilmiah dalam bahasa Inggris. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menulis karya tulis ilmiah dalam bahasa Inggris yang terstruktur dan dapat dibaca serta dipahami dengan jelas oleh pembacanya. Untuk deskripsi mata kuliah Writing Skill, ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan kepada mahasiswa terhadap penulisan dalam bahasa Inggris. Mahasiswa diharapkan agar dapat menggunakan tata bahasa yang baik dan benar secara grammar, punctuation, spelling maupun structure, dan dapat merancang serta memproduksi tulisan dalam bentuk summary, review, report, serta penulisan karya tulis ilmiah dalam bahasa Inggris. Mahasiswa diharapkan akan memiliki kemampuan menulis karya tulis ilmiah dalam bahasa Inggris yang terstruktur dan dapat dibaca serta dipahami dengan jelas oleh semua pembaca. Untuk referensi utama, saya menggunakan buku karya saya sendiri, yaitu English Writing for International Relations Student. Buku ini baru saja saya buat tahun 2026 ini juga. Sebetulnya sih sudah menulis dari tahun 2025. Dan untuk tambahan referensi mata kuliah writing saya ini, saya menggunakan Basic Academic Writing karya Muhammad Hafid tahun 2010. Kemudian ada buku referensi lainnya yaitu Writing Effective Paragraph yang ditulis oleh Alice Ann tahun 2006. Mungkin untuk tambahan referensi lainnya biasa diambil dari Google atau dari publikasi lainnya untuk mereka mempelajari tentang paragraf writing. Kemudian untuk pelaksanaan kuliah dan kriteria penilaiannya, seperti biasa mata kuliah Writing Skill ini pertemuan sebanyak 16 kali, di mana dibagi 2 sesi yaitu 7 kali. Kemudian di sesi berikutnya ada UTS dan UAS. Untuk nilai akhir mahasiswa, mata kuliah ini mengambil akumulasi nilai yaitu tugas terstruktur 30%, kemudian UTS 30% dan UAS 40%. Oke, selanjutnya adalah pembelajaran kali ini saya akan memilih pertemuan saya yang ketiga, yaitu membahas tentang Unity Coherence. Untuk topik ini, capaian mata kuliah yang akan saya tampilkan nanti adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami apa itu unity dan mampu mengidentifikasi paragraf-paragraf tentang coherence. Selanjutnya adalah mereka memahami yang mana yang namanya repetition of key nouns, dan selanjutnya mengidentifikasi tentang key noun substitutes. Untuk indikatornya, mahasiswa harus mampu menjelaskan unity dan coherence. Kriteria lainnya adalah ketepatan dan penguasaan dalam implementasi teori ke dalam bentuk tulisan. Untuk bentuk penilaian non-tes hari ini, yaitu saya akan melakukan diskusi interaktif di dalam kelas mengenai macam-macam paragraf, unity, dan coherence. Oke, selanjutnya simak video saya berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Okay, good morning student. How are you today? It's a nice morning to class.
Okay, still remember today our meeting, the third, we're going to talk about unity and coherence. Still remember what we studied last week? Yes? Topic sentence. Topic sentence, okay. What we have to know about topic sentence? A sentence is a language that plays a crucial role in global communication because it enables people from different culture to share an idea and build mutual understanding. Okay, very good. And what else? Who knows? Come on. Supporting sentence. What is supporting sentence? Come on. What is supporting sentence? Forget. You? You still remember what is supporting sentence? Come on. It's a sentence that directly supports the main idea, the main sentence. Which support the main idea from the paragraph. Okay, the last thing, what we have to know about paragraph structure? If I remember it right, I think it was concluding sentence. Concluding sentence or conclusion. So, what is inside from the conclusion? I think it's like where you master and respect languages that is essential for strengthening connections and promoting harmony. Okay. So it's like concluding The whole. Okay. Anything else? Okay, that is our lesson from last week. So today I'm going to continue our topic about unity and coherence. And right now, unity is, and before we start our lesson, ada yang merasa kesulitan nggak kalau kita menulis itu terkadang susah untuk dipahami pembaca. Kadang kalau kita baca buku komik itu mudah atau novel, tapi ketika kita membaca academic writing atau buku berbentuk skripsi atau buku referensi itu akan sulit dibaca. Oke, perbedaannya di mana menurut kalian tentang menulis ini? Kenapa sih sulit kita menulis academic writing ini? Karena di dalam academic writing ini kita memerlukan tujuan yang jelas kita itu mau menulis apa begitu, sehingga jikalau kita sudah mempunyai tujuan, kita bisa fokus ke tujuan tersebut dan tidak bertele-tele ke tujuan-tujuan yang lain begitu. Oke, yang penting adalah mempunyai tujuan atau topik utamanya harus tahu. Oke, kita lanjut. Ini latihan sedikit. Kalian bisa baca teks ini. The importance of language in global communication. Before we continue about unity and coherence, you have to know about this paragraph. Which one the main idea or supporting sentence or conclusion? Can you mention in this paragraph? Come on. Which one the topic sentence? I think it's the first sentence from the language until mutual understanding. Yes, the first language usually known as the topic sentence. This is very clearly, and after that, the first sentence will be continue to support another tenses in the paragraph. And about the conclusion, which is the right word from choosing the conclude. I think it's this one until the end of the paragraph. Yes. This is clearly about the conclude. Therefore, if the paragraph said therefore,
It must be the conclusion of the paragraph. Now, we start about next, unity and coherence. Okay. Unity in writing means that all part of the text work together to support a central idea. Okay. After you know about the topic idea, you may also ensuring all the point in the paragraph will be continued about all information inside the text. And then about the coherence, it is refers to the logical flow. Sejalan dia. Intinya adalah ketika kita membuat paragraf awal, bukan paragraf, kalimat pertama, kemudian akan berlanjut ke kalimat-kalimat berikut. Itu harus logik. Jangan awalnya kita bercerita tentang satu hal, kemudian di kalimat kedua kita cerita yang lain, atau kalimat ketiga yang lain lagi. Berbeda-beda, ini tidak coherence. Itu yang dipahami. Jadi unity itu adalah topik apa yang mau kita sampaikan, dan itu harus satu paragraf full dengan topik dengan sejalan dengan topik itu. Okay, next. Okay, this is the focus of unity. Its use must be clearly and then start paragraph with the sentence summarize. Jadi ada kesimpulan. Ketika kita buka bacaan, paragraf yang menyatakan itu adalah topik, biasanya sudah menyimpulkan kira-kira buku ini tentang apa. Kita sudah bisa memahami dari konteks writing tersebut. Kemudian avoid irrelevant detail. Ini yang sering kenapa tulisan kita malas dibaca orang. Karena mata kuliah kita kan writing. Jadi kalau tidak ada hubungannya, jangan kalian masukkan ke dalam tulisan kalian. Ya, next. Sedangkan coherent di sini logically. Use a clear structure, biasanya menggunakan cause and effect. Kalau sudah ada sebab akibat, ini sudah pasti logis tulisan kalian. Sedangkan untuk transitionnya, kata-kata yang biasa kalian masukkan ada however, furthermore, for instance, pasti udah nyambung untuk tujuan dari awal paragraf tadi. Kemudian consistent tone and style. Kalau memang tulisan kita naratif semua. Jangan ceritanya lari ke belakang, lari ke masa depan. Atau tadi kasusnya kita cerita tentang ruang kelas, kenapa cerita tentang kecelakaan bis di luar? Kan ini nggak connect lagi. Oke, ini adalah kesatuan kenapa paragraf itu harus menggunakan unity and coherence. Ini harus memahami. Ketika kita sudah memahami runtunan urutan untuk memulai menulis, maka pesan yang ada akan lebih mudah menarik minat pembaca. Oke, ini contohnya, silakan kalian baca. Oke, yang mana yang menyatakan unity dan mana ciri khas dari coherence-nya? Kita buka slide berikutnya. Oke, central themes-nya tadi, paragrafnya fokus pada benefit of the regular exercise. Sedangkan supporting details-nya itu langsung kepada fokus dari main idea tadi. Apa sih main idea? Tadi kan judulnya tentang benefit of regular exercise. Kemudian benefitnya apa? Di situ dijabarkan semuanya. Kemudian strukturnya bagaimana? Jelas, tersusun, ini adalah kesatuan. Bisa kembali yang tadi? Oke, benefit. Oke, jawaban dari benefit of regular exercise ini apa?
can reduce symptoms of anxiety and depression, leading to a better mood and overall well-being. Okay, very good. Okay, now we continue about the coherence. Next lagi. Coherence, silakan dibaca. Oke, untuk teks ini mana yang ciri khas coherence-nya? Ini contoh paragraf coherence. Mana yang menyatakan coherence? Ya, silakan. Maybe because it uses transitions like first, for instance, or furthermore. Oke, very good. Ada furthermore. Ada lagi? In addition. Ini adalah runtunan konteks dari main idea tadi. Next saja. Oke. Ini adalah contoh dari keseluruhan. Kita simpulkan saja. Ciri khas dari unity yang mana, coherence yang mana? Ya. For the unity. Ya. For the unity, the text is really centers about how reading daily offers numerous benefits and does not adding a lot of irrelevant details. So it's only reading daily a lot of the benefits. Okay, very good. And the character of coherence, which one? Come on, find the character or the word of coherence. Yeah. Could it be the additionally and the moreover? The moreover. What else? Lastly, and Lastly. yes, additionally, Additionally, very good. Next. Oke, untuk pemahaman unity, kesimpulannya apa? All the sentence is explaining about one main idea. The sentence explain about main idea and about the coherence. it's about connecting the words and the main idea. Connecting the words from the main idea. Okay, this is another exercise you can read, and then the question is why this paragraph is good. Give me your thinking. Why this paragraph is good? Come on. It is coherent because there is connecting words such as therefore in the last paragraph. Mhm. And also, it doesn't use any unnecessary words. It stays on topic. Okay, very good. The main topic already. This is a call about unity, about the main topic, and then after that, the coherence is very there in here. Okay, next. Okay, another text.
Sama. Yang mana menyatakan unity, yang mana coherence? For the unity, the whole sentence is explaining about soft power. About soft power, and then As for the coherence, it mentions, for example, as a result, and consequently. okay, very good. Next. Okay. Let's see about this text. Bukan yang ini. Sebelumnya ya, bukan. Ya, silakan. In my opinion, I think the paragraph is about unity because the first sentence states that technology has changed diplomacy, and then there's supporting details. Okay. Okay, very good. Anything else? I don't think it's a good paragraph to become a unity and a coherence because there is no conjunction between one sentence to others. There is no conjunction, is it right? Yes. Yes, very good. Okay, next. Okay, we study about unity and coherence. Unity is a sentence that support main idea in paragraph. And beside that, coherence is a logical flow. It needs a connection of words between one sentence to another. Okay, is there any question about our topic today? Enough? Yeah. Okay. So I want you to know about what will you remember about today. You? What is our topic? Oh, our topic is about unity and coherence. Okay, what is unity? Unity is basically the thing that supports the main idea in the paragraph. Okay, and the coherence? It's basically the logical flow, so the coherence makes sure that the unity makes sense. Which one the most difficult? Unity or coherence? Coherence. Why do you think coherence is difficult? It's because we must see through the paragraph clearly because we can't really see from above because there's a lot of conjunction in the paragraph and also a supporting paragraph, which also the coherence or maybe the conjunction is always placed before the sentence is actually start. So it's need an extra skill to actually understanding it. Okay, I think our lesson today is enough, and I want you to make a homework about unity coherence. The title is International Relation. Don't forget about unity and coherence. So your paragraph will be good. It will be submit next week. Okay, thank you for coming to my class. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.